खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से हमारे ब्यूरो चीफ अल्लाह रखा बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा के नवाही गांव लही फजल शाह में ज़मीन के तनाज़ा पर कब्ज़ा ग्रुप की फायरिंग, जिसका नतीजा में 2 ख़वातीन समेत 5 अफराद ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चुचा के नवाही इलाका थाना सतगीरा के हदूद को पाक दाखिली में फजल शाह में ज़मीन के तनाज़े पर कब्ज़ा ग्रुप की फायरिंग, जिसके नतीजे में 2 ख़वातीन समेत 5 अफराद ज़ख्मियों की शनाख्त रुबीना बीबी, राजा बीबी, शहरियार, फ़ारूक उमर के नामों से हुई। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जनाब आज कब्जा ग्रुप आया, साड़ियाँ 2 समाणियां ने फायर मारे ने, 3 बंदियां नूं लग गए। फायर लग्या नूं तू सोठिया ना आके कुट्टिया पुलिस वालियां ते और जेड़े कब्जा लवन वालियां, साडे ने इंसाफ किया जाए। ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਭੱਜੀਆਂ ਆਲੇ ਔਰਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਗੋ ਨਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾ ਸਲਾਹ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਹੱਥੜ ਮੁੱਥੜ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਛੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਟੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਫਾਇਰ ਨਾਲ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਈ। ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਟ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਕਲਾਮਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਲਾਮ ਕੱਢੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਮਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਕਿਆ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ? ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹਲਵਾ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਆ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡਾ ਹਾਂ ਸਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਢਾਈ ਅੱਗੇ ਉਹ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਵਣ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਢਾਈ ਚਵਾ ਸੀ, ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਉਣ ਦੇਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਫਾਇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਲੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। चौथा क्वार्टर फाइनल मैच झंझरानुमा बामुकाबला जड़ांवाला ठट्ठा चाकर में खेला गया, जिसका मैन ऑफ द मैच फरहान को करार दे दी गया। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ अल्लाह रखा बलोच से। जी अल्लाह रखा बलोच, आगाह कीजिएगा। जी नाजरीन, एक क्वार्टर फाइनल खेला गया है हंजरा बामुकाबला जड़ांवाला, और हंजरा के ऑलराउंडेड बैट्समैन, ऑलराउंडेड खिलाड़ी फरहान, जिन्होंने धुआंधार इनिंग्स खेली है और बिल्कुल मेरे पास हैं। फरहान, आपने बहुत अच्छी शानदार इनिंग्स खेली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी हमें। 70 स्कोर था, मैं अपने साथी को कह रहा था कोई ज़्यादा स्कोर नहीं, कोई ज़्यादा टारगेट नहीं, बस हमने कूल माइंड होकर खेलना, तो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी तो हमने चेज़ कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप बैटिंग करने आए थे 72 रन का टारगेट था। इस पिच पर तकरीबन 50 रन बन जाए तो वो एक पहाड़ जैसा महसूस होता है, मगर आपने तो पल भर में ये रन चेज कर लिया। जी बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ बड़े माइंड से। मैंने पहले बोला था अपने साथी को हमने बड़े माइंड से खेलना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़त दी। कोई प्रेशर नहीं लिया हमने विकेट का, किसी किस्म का प्रेशर नहीं लिया, तो अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़त दी हमें। शुक्रिया। जिला कसूर का गाँव है हंजरावा। हंजरावा में एक बैट्समैन होता था जमान, जिनके साथ मैं क्रिकेट खेला हुआ, बल्कि बहुत ही ओपन क्रिकेट हमने खेली हुई है। तो मुझे आप उसकी काफ़ी नज़र आ रहे हैं जमान की। वो भी ऐसे लंबे लंबे छक्के लगाता था, पूरे पाकिस्तान में उन्होंने नाम रोशन किया। मान भाई हमारे सीनियर प्लेयर हैं, उनको तो हम नहीं पहुंच सकते, उनकी बहुत इज्जत करते हैं हम। लेकिन कोट अद्दू से हमारे नुमाइंदे बाकर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कोट अद्दू में काम करने वाली NGOs और सिविल सोसाइटी नेटवर्क कोट अद्दू की तरफ से डेंगू वायरस से बचने और तदाबीर पर आगाही सेमिनार वाक़ तमाम किया गया, जिसमें सोशल वेलफेयर ऑफिसर नईम अवैस खान, सुपरवाइज़र सोशल वेलफेयर शुबाना नूरीन, सुपरवाइज़र मुनीर अहमद कुरैशी, मोहम्मद जहांगीर, डॉक्टर महताब, तहसील पॉपुलेशन ऑफिसर NGOs डॉक्टर मंजूर अहमद, मुख्तियार भुट्टा, डॉक्टर अब्दुल हादी, कासम गोरचानी, अशरफ रंद, अब्दुल रहमान, सैयद खुरम शहजाद, शाहद रसूल, खालिद गुरमानी, मैडम वहीदा रानी, महर अंसुर रहमान खीड़ा, तहसील फोकल पर्सन व चेयरमैन सिविल सोसाइटी नेटवर्क कोट अद्दू के साथ साथ शहरियों और ख़वातीन सोशल वर्कर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। साहिवाल से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राना जुल्फ़कार सरवर की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल जना हाल में एंटी डेंगू के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार के मेहमान खसूसी चौधरी मोहम्मद अशरफ MNA और मलक मोहम्मद अरशद MPA थे। सेमिनार में डायरेक्टर आर्ट काउंसिल डॉक्टर रियाज हमदानी, CO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक अहमद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग यासर फरीद, असिस्टेंट कमिश्नर सहूलत हयात वट्टू के अलावा ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर उन्होंने अपने खिताब में मेहमान खसूसी चौधरी मोहम्मद अशरफ ने कहा
کہ ڈینگی پر قابو پانے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس موقع پر ڈاکٹروں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ڈینگی یا کسی بھی بیماری میں مبتلا مریضوں کے علاج معالجے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ سیمینار کا مقصد ضلع بھر کے ہر کونے تک ڈینگی کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ کمالیہ سے ہمارے رپورٹر طارق محمود رانا کی رپورٹ کے مطابق حکومت پنجاب کی جانب سے 2 جولائی کو اینٹی ڈینگی ڈے منانے کا مراسلہ جاری، جس کی روشنی میں میونسپل کمیٹی آفس تک اقبال بازار تک آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ اس کے علاوہ میونسپل کمیٹی ہال میں سیمینار بھی منعقد کیا گیا۔ آگاہی واک کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی زریاب ساجد کمبو نے کی۔ واک میں چیف آفیسر محمد زہیر، میونسپل آفیسر انفراسٹرکچر محمد صغیر چودھری، ڈی ڈی ہیلتھ ڈاکٹر احمد، ایم ایس ڈاکٹر جواد، ڈی ڈی ایگری محمد اکرم سمیت دیگر ملازمین اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شرکا واک نے بینز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جس پر ڈینگی بچاؤ کے سلسلہ میں سلوگنز درج تھے۔ واک کے اہتمام پر اسسٹنٹ کمشنر زریاب ساجد کمبو نے شہریوں میں ڈینگی آگاہی مہم کے سلسلے میں پمفلٹ تقسیم کیے۔ اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر و ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی زریاب ساجد کمبو نے کہا کہ ڈینگی کے مکمل خاتمے کے لیے ڈینگی مچھر کے ساتھ اس کے انڈوں اور لاروا کی تلفی بھی نہایت ضروری ہے۔ ڈینگی مادہ انڈے دینے کے لیے ٹھہرے ہوئے پانی کا انتخاب کرتی ہے، لہذا پانی جمع کرنے کے برتن مثلاً گھڑے، ڈرم، بالٹی، ٹب، ٹینکی وغیرہ کو صحیح طور پر ڈھانپ کر رکھیں۔ اب رخ کرتے ہیں اٹک کے علاقہ پنڈی گھیپ سے، جہاں پر غیر اعلانیہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف پنڈی گھیپ بار و تحفظ عوامی حقوق کمیٹی پنڈی گھیپ کا احتجاج۔ پنڈی گھیپ شہر اور گرد و نواح میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 16 گھنٹے سے تجاوز کر گیا، جس کے بعد وکلاء اور تحفظ عوامی حقوق کمیٹی پنڈی گھیپ نے کچہری کے باہر روڈ بلا کر احتجاج کیا۔ اس موقع پر وکلاء برادری کے ساتھ معززین علاقہ نے بھی احتجاج میں شرکت کی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جس میں وابڈا کے خلاف نعرے درج تھے۔ انتظامیہ کی جانب سے پیر تک لوڈ شیڈنگ کے شیڈول کے مطابق کرنے کی یقین دہانی پر احتجاج پیر تک مؤخر کر دیا گیا۔ تنگائے پین بچے لوگوں نے مرنے پے سونے نہیں پہ راتی تے ظلم نہیں انتہا ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے علاوہ مہنگائی اتنی، بجلی بل ڈبل میں غیر اعلانیہ اور ظالمانہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہے۔ ہم پنڈی گھیپ عوام کی طرف سے بھرپور مطالبہ کرتے ہیں حکام بالا سے کہ پنڈی گھیپ میں جو شیڈول کے ہٹ کر لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس کا کوئی شیڈول نہیں ہے، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، رات کو سونے کے لیے بجلی نہیں ہے کہ لوگ سو سکیں، بچے معصوم، بزرگ بیمار رات کو سو نہیں سکتے، دن کو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے کاروبار نہیں ہے، لوگوں کو ذہنی مریض بنایا جا رہا ہے۔ ان کا کوئی شیڈول نہیں ہے اور فورس لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ شیڈول دیا جائے، اس عوام پہ ظلم نہ کیا جائے۔ پہلے مہنگائی بہت زیادہ ہے اور شہر کو جو یہاں سے آئل ٹینکر گزرتے ہیں اس سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، ہر طرف پولوشن ہے، روڈ خراب ہو رہے ہیں، حالانکہ ان کا یہ روٹ نہیں۔ ماناوالا سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد عدنان دانی کی رپورٹ کے مطابق ایڈیشنل آئی جی پیٹرولنگ ریاض نذیر گاڑھا اور ایس پی پیٹرولنگ حماد رضا قریشی کے ہدایات پر ڈی ایس پی پیٹرولنگ ننکانہ صاحب محمد اسلم کی زیر نگرانی پیٹرولنگ پوسٹ علی آباد پر روڈ سیفٹی اور ٹریفک شعور کی آگاہی کے سلسلہ میں بیٹ ایریا میں ایک واک کا اہتمام کیا گیا۔ سب انسپکٹر محمد جمیل اور پیٹرولنگ پارٹی نے لیکچرز کا اہتمام کیا جس میں کثیر تعداد میں معززین علاقہ اور مقامی صحافیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈی ایس پی پیٹرولنگ محمد اسلم کا صحافی حضرات سے کہنا تھا کہ میں نے آج ہی ضلع ننکانہ کی پیٹرولنگ کا چارج سنبھالا ہے۔ میں نے تعارفی میٹنگ میں ملازمان پر واضح کیا ہے کہ عوام الناس کی سیفٹی اور جانوں و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ مزید موجودہ ڈرائیور حضرات اس قسم کے لیکچرز کو مفید قرار دیتے ہوئے احسن اکرام قرار دیا اور پیٹرولنگ افسران کو اس سے جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اور اینٹی ڈینگی فوکل پرسن قصور چودھری امین سندھو کی زیر نگرانی اینٹی ڈینگی سیمینار ڈینگی واک کی گئی جس کا نعرہ ڈینگی مکاؤ ملک بچاؤ تھا۔ مہر محمد نوید احمد کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ پرائمری اسکول مرکز راجہ جنگ میں ڈینگی سیمینار واک کا انعقاد کیا گیا جس میں اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر مرکز راجہ جنگ ایڈوکیٹ نعمان علی نے شرکت کی۔ ڈینگی مکاؤ مہم کو مرکز راجہ جنگ میں بھرپور طریقے سے چلانے پر ہیڈ ماسٹر محمد ارشد کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے ڈینگی وائرس کی روک تھام کے لیے مزید احتیاطی تدابیر عوام الناس میں پہنچانے کی ہدایات بھی جاری کی، جس پر گورنمنٹ پرائمری اسکول مرکز راجہ جنگ کے ہیڈ ماسٹر ملک محمد ارشد نے کہا کہ انشاءاللہ ڈینگی مکاؤ مہم ملک بچاؤ کو زیادہ سے زیادہ شہریوں تک پہنچایا جائے تاکہ شہری اس خطرناک جان لیوا ڈینگی وائرس سے محفوظ ہو سکے۔ ماناوالا سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد عدنان دانی کی رپورٹ کے مطابق ماناوالا سب ڈویژن کے ملازم ہی غریبوں کو لوٹنے لگے۔ سب ڈویژن کے ملازم محمد زاہد اسسٹنٹ لائن مین نے لوٹ مار کا بازار گرم کر لیا۔
मोहम्मद आज़ ने दोनों हाथों से गरीब को लूटना शुरू कर दिया। मानावाला के मेहनत का गरीब खातून का मीटर 1.5 साल कबल 924 रुपए की औज ज़ाहिर ने काट लिया। 1.5 साल से औरत बगैर बिजली अपना गुजर बसर कर रही है। इतनी गर्मी और हबस में बगैर बच्चे पंखे के ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। गरीब मेहनत का खातून की इंसाफ की अपील और अल्लाह हुक्काम से फौरी तौर पर नोटिस लेने की अपील। अंजुमन तलबा इस्लाम राजा जंग और शरान इस्लामाबाद पाकिस्तान लाहौर डिवीज़न की खुसूसी काविश से राजा जंग में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट यूके के ज़ेर एहतमाम फ्री मेडिकल आई कैंप मलक शबीर अहमद कौंसल की रहायशगाह पर लगाया गया। महर मोहम्मद नवीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक फ्री मेडिकल आई कैंप मुजाहिद अंजुमन अहमद यार मुस्तफ़ाई अली अहमद मलिक नायब नाज़म अंजुमन तलबा इस्लाम राजा जंग की ज़ेर निगरानी लगाया गया, जिसमें 300 से ज़ायद मरीज़ों का फ्री चेकअप किया गया। इनको फ्री मेडिसिन, ड्रॉप्स और नज़र के चश्मे भी दिए गए। फ्री आई कैंप में अजीम दीनी, मजहबी व समाजी शख्सियत मोहतरम अताउर रहमान फ़रूकी ने शिरकत की। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा मिशन है कि बेनूर आंखों की रोशनी के लिए हम हर कोशिश करें और हम हर रोज़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फ्री कैंप लगाते हैं ताकि अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर सकें। मालिया से हमारे ब्यूरो चीफ शहजाद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक तारीख में पहली बार जंगल में लगी आग पर कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर ज़रियाब साजिद कम्बो की जानिब से सख्त रिपोर्ट पर अफसरान व मुलाजमीन मुअत्तल। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता माह जंगल में यके बाद दिगरे आग लगाने के वाक़यात रूनमा हुए, जिससे अहले इलाका में शदीद तशवीश पैदा हुई। असिस्टेंट कमिश्नर ज़रियाब साजिद कम्बो ने मौका पर पहुँच कर तफसीली जायज़ा लिया। जंगल में लगी आग पर भारी मशीनरी के साथ काबू पाने के इक़दामात अपनी ज़ेर निगरानी में करवाए। इसके अलावा अफसरान व मुलाजमीन को कोताही की निशानदही की और रिपोर्ट बराए इंक्वायरी का हुकाम बाला को अरसाल की, जिस पर कमिश्नर फैसलाबाद ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को इंक्वायरी अफीसर मुकर्रर करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। इंक्वायरी के पेश नज़र सेक्रेटरी फॉरेस्ट, SDO फॉरेस्ट साबिर हुसैन, ब्लॉक अफीसर खालिद हुसैन, गुलाम मुर्तज़ा फॉरेस्ट गार्ड, गुलाम यासीन, मसूद अहमद बाबर और गुलाम फरीद को पैडा एक्ट के तहत फ़राइज़ से गफलत बरतने पर 90 रोज़ के लिए मुअत्तल करके रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट करने का कहा। इस मौका पर उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, दरख्त लगाना दौरे हाज़र की ज़रूरियात है ताकि मौसमियाती तब्दीलियों को रोका जा सके, मगर नाअहल अफसरान जिनकी गफलत की वजह से जंगल का कुछ हिस्सा जल गया, ऐसे अनासर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात रूनुमा ना हों। सोमालिया से हमारे रिपोर्टर तारक महमूद राना की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर ज़रियाब साजिद कम्बो की जानिब से म्यूनसिपल कमेटी हॉल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में इंतज़ामी अफसरान, तहसीलदार, सब रजिस्ट्रार, रेवेन्यू स्टाफ और आवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। शहरियों ने खुली कचहरी में रेवेन्यू के हवाले से अपने मसाइल बयान किए। नकुलात, फरदात, रेवेन्यू रिकॉर्ड में दुरुस्तगी, रजिस्ट्री और दीगर रेवेन्यू रिकॉर्ड के बारे में दरख्वास्त थे, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर ज़रियाब साजिद कम्बो ने मौका पर मौजूद तहसीलदार को फौरी कार्रवाई की हदायत की। असिस्टेंट कमिश्नर ज़रियाब साजिद कम्बो का कहना था कि खुली कचहरी का मकसद हुकूमत व इंतज़ामिया और आवाम के दरमियान फासले को ख़त्म करना है। अवामी मसाइल को उनकी दहलीज़ पर हल करना मेरी अवलीन तरजीह है।